अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अनोखा लाडला इस वक्त क्वेटा पहुंच चुका है और क्वेटा पहुंचते ही लाडले के साथ वहां पर क्या कुछ हुआ है, वीडियोस की भरमार है। और किस तरह से आज क्वेटा में तारीख रकम हुई है। तारीख इस तरह से रकम नहीं हुई कि लोग मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि ये तो तारीख का हिस्सा है, ये तो एक नॉर्म है, ये तो एक ट्रेडिशन है, ये तो एक ट्रेंड है। और इसी तरह से होता है। पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आता ही बलूचिस्तान से है और मरियम नवाज के बकौल बाप के हुक्म पर ही बाप पार्टी किसी के साथ मिलती है। मरियम नवाज की ये स्टेटमेंट रही है, वीडियो मौजूद है, इसका बयान मौजूद है, तो हम तो मरियम नवाज को ही कोट कर सकते हैं। अब हैरान कुन बात यह नहीं है कि नवाज शरीफ वहां पर गए, गुरूर उनका खाक में मिला, वहां जाकर अब वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। रिपोर्टें पेश हुई हैं कि मियाँ साहब आप अकेले हुकूमत लेना चाहते हैं, आप बंदे मिला के भी ना ले सकें, ये आपकी हालत हो चुकी है। तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी उनके साथ थे। आज मुस्लिम लीग नून का पोल खुल गया है। मैंने जो वीडियोस आपके सामने रखनी है, मियाँ नवाज शरीफ फातेह बन गए, एक मफरूर इश्तिहारी सजा याफ्ता मुजरिम 4 साल बाद मुल्क वापस आया रियासती प्रोटोकॉल में। पूरा निज़ाम उसके सामने सरनगो हो गया। कहीं पे कमिश्नर्स उसका इस्तकबाल करते हैं, कहीं पे सीसीपीओ उसे सल्यूट मार रहा है। वो सारे निज़ाम का, मुल्क का निज़ाम चला रहा है, आइन कानून अदालती निज़ाम, हर चीज़ पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक अनोखा लाडला है। अनोखा लाडला खेलने के लिए चांद मांगता है। अब लाडले की ये भी ख्वाहिश है कि लाडले को लाडला भी ना कहा जाए। उसके लिए अपनी मंशूर कमेटी को ये टास्क दिया है कि ऐसा बयानिया बनाओ कि लाड प्यार भी मेरे साथ जारी रहे और मैं लाडला भी ना लगूं। मतलब अवाम की आंखों में धुएं झोंकें, हम और अवाम को धोखा दें, अवाम को पागल बनाएं। ये वही बात है कि चेहरे बदल बदल कर मिलते हैं मुझसे लोग, कितना बुरा सलूक है मेरी सादगी के साथ। लेकिन जितनी मर्तबा इन्होंने चेहरे बदले, जितनी मर्तबा हमारे मुल्क के 25 करोड़ सादा लोगों का मजाक उड़ाया, हमारी तौहीन की, अब ये अवाम भी सब कुछ समझ गई है। अब इस अवाम को धोखा देना नामुमकिन है। अब नवाज शरीफ वापस इनकलाबी बनना भी चाहें तो कैसे बनेंगे, किस मुंह से बनेंगे। बनना चाह रहे थे कि हम इलेक्टेबल्स के लिए भी दरवाज़ा बंद कर देंगे, किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, और ऊपर वालों को बता रहे थे कि मईशत तभी ठीक होगी मुझे आपने फुल फ्लैज अगर हुकूमत देनी है, मेरे इक़्तिदार में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे फुल मैंडेट दोगे तो मैं मुल्क ठीक करूंगा। इससे पहले इनके समधी इसाक डार ने जितना बेड़ा गर्क किया वो आपके सामने है। अब नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ अपनी अना पीछे रख के क्वेटा पहुंचे, क्योंकि इनका दिल था कि जैसे एमक्यूएम जो है वो लेट गई, उसी तरह जो है वो सभी लेट जाएं। एमक्यूएम वाले चल के आए दरवाजे पे और इत्तेहाद हुआ। सबको पता है कि कैसे हुआ। अब जब नवाज शरीफ क्वेटा तशरीफ ले गए तो वहां पे क्या हुआ। सबसे पहले तो डर था अवाम का। सेंसरशिप मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लिप आप अपनी स्क्रीन पे मुलायजा करें। ये आप क्लिप में देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान के मीडिया पर अदम एतमाद का इजहार किया है। नवाज शरीफ का दौरा क्वेटा है, क्वेटा के सहाफ़ियों का निजी होटल में दाखिला ममनू कर दिया गया है। सहाफ़ी शदीद सर्दी में होटल के बाहर खार होते रहे। नून लीग की मरियम औरंगजेब लाहौर से अपने साथ मखसूस सहाफ़ियों को क्वेटा लाई। वो होटल के अंदर लाहौर से लाए गए चंद मखसूस रिपोर्टर्स मौजूद हैं। मनपसंद रिपोर्टिंग की कोशिश की जा रही है। आज़ाद मीडिया अंदर मौजूद होता तो मुलाकातों की असल खबरें आवाम तक पहुंचने का खतरा था। बलूचिस्तान का मीडिया मुस्लिम लीग नून के रवैये से शदीद नाला है, और ये हकीकत है, क्योंकि इनके असल चेहरे आश्कार कर देने थे। हकीकी सहाफत तो आईने की तरह होती है। अगर आईने में या उस शीशे में आपको अपना चेहरा भद्दा, बदनुमा या दागदार नजर आ रहा है तो आईना तोड़ने से शक्ल तो नहीं बदलेगी, इलाज तो नहीं होगा, इसलिए कुछ और करें। अब बलूचिस्तान के मीडिया पर जो इन्होंने अदम इत्तेमाद का इजहार किया, उस पर बलूचिस्तान के सहाफ़ी शदीद गुस्सा है। अब तो ये है कि अपने साथ मनपसंद सहाफ़ी लाएं, और इस वक्त एक निज़ाम के तहत ये सब कुछ हो रहा है हमारे टीवी चैनल्स पर। और क्या होना है आइंदा दिनों में वो भी सबको पता है। लोगों का वैसे तो टीवी और मीडिया पर से एतमाद खत्म हो गया है। अब ये छुपाना क्या चाह रहे थे। अब तो इनके अपने घर से नवाज शरीफ के बगावत उठ खड़ी हुई है। आप पहले
نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کا عظیم الشان استقبال دیکھیں، یہ اس باپ پارٹی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے جا رہے ہیں جس باپ کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ اصل باپ کے بغیر یہ باپ پر بھی نہیں مار سکتا۔ آج یہ کس منہ سے مل رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں لاڈلا نہ کہو۔ تو عالی جا کی خواہشات ہیں کہ میں سب کچھ کروں بھی، لاڈ پیار بھی جاری رہے اور عوام لاڈلا بھی نہ مانے کہے، عوام آنکھیں بند کر لے ہمارے سارے ڈکوسروں اور تماشوں پر۔ اب جو نواز شریف مریم نواز کا استقبال ہوا تو حد نظر عوام کا جمع غفیر تھا، اور لگتا ہے کہ نواز شریف شاید رستہ بھول جائیں گے۔ اتنا بڑا استقبال بلوچستان کی تاریخ میں شاید ہی کسی لیڈر کا ہوا ہو۔ جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، اپنا دل تھام لیں اور دل تھام کے آج پاکستان کے مستقبل کے چوتھے مرتبہ بننے والے وزیر اعظم کا خواب دیکھنے والے پاکستان کے لاڈلا پرو میکس نواز شریف کا فقید المثال بلوچستان کے صوبے میں استقبال ملاحظہ فرمائیں۔ نواز شریف زندہ باد، زندہ باد، قائد مسلم لیگ نواز شریف زندہ باد، زندہ باد، چیف آرگنائزر مریم نواز شریف زندہ باد، زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، جعفر خان منوخی زندہ باد۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا تا حد نظر عوام کا جمع غفیر ان کے لیے تھا۔ بلاول نے بھی تنقید کی سابق وزیر اعظم کے دورہ بلوچستان کو نون لیگ کی کمزوری کا نتیجہ قرار دیا ہے، اور کہا کہ نون لیگ کے لیے لاہور میں مشکلات ہیں، اس لیے انہیں دوسرے صوبوں پر فوکس کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ میاں صاحب اکا دکا سیٹوں کے لیے بلوچستان جانے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، بہتر ہے کہ نواز شریف پنجاب پر ہی فوکس کریں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز کو ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی کو بہت تانے دیے تھے کہ باپ کے ووٹ بہت برے ہیں۔ امید ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم رہیں گے۔ باپ کے ووٹوں پر تنقید کرتے تھے، اب باپ کا جو باپ ہے اس پر بات کریں۔ اب ذرا اپنے بیانات پر غور کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ 15 ماہ نون لیگ کو بہت قریب سے دیکھا، وفاق اور صوبے میں حکومت اور اداروں کے ساتھ ہونے کے باوجود نون لیگ ضمنی الیکشن سے بھاگتی رہی۔ ویسے پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم تو نہیں بھاگ رہے ضمنی الیکشن سے، یہ صرف نون لیگ بھاگ رہی ہے۔ تو بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں یہ پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی کی کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں۔ آج بھی ایک فیلڈ بنائی جا رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی ہر پچ پر الیکشن کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے بل بوتے پر سیاست کریں۔ میں 15 مہینے کی کارکردگی کے بعد الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا شہباز شریف اور دیگر رہنما بھی اپنی کارکردگی پر تیار ہیں؟ پھر مریم نواز اور نواز شریف اپنے صحافی خود لے کر آئے تھے جو ہر چیز کو اپنے اینگل سے رپورٹ کرتے ہیں۔ آپ بلکہ ایک اور کلپ دیکھیں کہ جب یہ کوئٹہ پہنچے تو کیا مناظر تھے۔ کیا حال ہے عاصم بھائی؟ جی ناظرین، آپ نے یہ مناظر دیکھے، مریم نواز اور کیپٹن صفدر آگے آگے ہیں، شہباز شریف پیچھے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ جام کمال مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ نون لیگ کو جو بڑا سرپرائز ملا ہے جس میں نواز شریف کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا تھوکا چاٹ رہے ہیں، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ جام کمال کی گفتگو ملاحظہ کریں۔ 6 بجے اعلان جب کریں گے میاں صاحب کے ساتھ تو آفیشلی شمولیت ہوگا، لیکن میرے خیال سے جو طریقہ کار سمجھ میں آ رہا ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ سے ایک مخلوط حکومتیں ہمیشہ سے بنتی آئی ہیں، کیونکہ نمبر گیم بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میرے خیال جعفر خان مندوخیل صاحب نے تقریباً ہر پارٹی کے حوالے سے لوگوں سے رابطہ بھی کیا ہے، اور میرا خیال اسی سلسلے کو انشاءاللہ اب جب نئے دوست سارے مل کے آگے چلیں گے، کوشش میرے خیال کسی بھی جماعت کی ہو، آخر میں سب کا ذہن یہی ہے کہ بلوچستان کی خوشحالی ہو، بلوچستان میں ایک ایسی گورننس سٹرکچر کو ہم وجود میں لائیں جو بلوچستان کے ساتھ سنسیئر ہوں، بلوچستان کے معاملات کو سنسیئرلی سیریسلی نہ صرف بلوچستان میں حل کریں ایز اے گورنمنٹ، بلکہ وفاق کے ساتھ ایک ایسا تعلق
कायम करें और मैकेनिज्म कायम करें कि उसके सारे फवायद बलूचिस्तान के लोगों तक पहुंचें। थैंक यू रमेश साहब। जी नाज़रीन इकराम, क्या जाम कमाल की ये चिकनी चुपड़ी बातें लोगों को मरूब कर पाएंगी? ये सारे मामलात हैं, ये मजीद लोगों को कश्ती में सवार कर रहे हैं। तो पुराने लोग नवाज शरीफ से सीधे हो गए हैं। अब जो मैं आपको क्लिप दिखाने लगा हूँ, ये नवाज शरीफ के साबिक दोस्त जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान और नून लीग के साबिक सदर सनाउल्लाह ज़ारी और नून लीग के साबिक वफाकी वजीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच क्या फरमा रहे हैं, आप जरा ये भी स्क्रीन पर मुलाहिजा करें। नवाज शरीफ के बारे में नवाज शरीफ ने कहा था कि ये लोगों को इन्होंने बाप बनाया है, इनको मैं कभी अपनी पार्टी में नहीं लूंगा। तो मैं क्या कहूँ अभी मियाँ साहब को कि वो थूक के चाटने वाली बात है। जी नाज़रीन इकराम, ये नवाज शरीफ की अपनी पार्टी के लोग हैं, अपने साथी हैं। मजीद साथियों की ख्वाहिश में ये अपने पुराने साथियों को उतरने पर मजबूर कर रहे हैं और आज इन्होंने अलम बगावत बुलंद किया है। तो क्या आज नवाज शरीफ जो करने जा रहे हैं और जो बलूचिस्तान में मिशन पर निकले हैं, क्या नवाज शरीफ अपना थूका चाट रहे हैं? ना सिर्फ नवाज शरीफ अपना थूका चाट रहे हैं, बल्कि लाडले के टैग को भी अपने लिए पक्का कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।